Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-awwal An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhayd wan nabiy wa ma'ahu rajul war rajulan wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad idru fi ali sawadun adim fadanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu walakin indur ila al-ufuq fanadartu fa idza sawadun adim faqila li undur ila al-ufuq al-akhar fa idza sawadun adim faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahu sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab thumma nahadha fadakhala manzilahu fa khadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannah bila hisab wala adab faqala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina ulidu fil Islam falam yusyriku billahi wa dhakarul asya fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mal ladhi takhuduna fihi fa akhbaruhu faqala humul ladhina la yarkuna wa la yastarkuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun faqama Ukasha bin Mihsan faqala ud'ullah an yaj'alani minhum faqala anta minhum thumma qala rajulun akhar faqala ud'ullah an yaj'alani minhum faqala sabaqa biha Ukasha muttafaqun alaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ونقول ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. وكتاب رياض الصالحين من الكتب العظيمة والذي قام بجمع هذا الكتاب إمام عظيم وهو الإمام النووي تلقاه السلف الصالح بالقبول وهو اسم على مسمى رياض الصالحين أي بستان الصالحين يرتع فيه ويسمع فيه أخبار الحبيب الأعظم وكلام ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى عظمته. هذا الحديث عن ابن عباس يتحدث عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى أراه من الآيات الكبرى العظيمة في ليلة الإسراء وفي مناحي متعددة في حياته صلى الله عليه وسلم حتى رأى الأمم السابقة ورأى الفضل الكبير الذي أعطاه إياه مولانا سبحانه وتعالى بالأعداد الكبيرة والأعداد العظيمة ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بين مسألة مهمة أن لربما يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرهيط العدد البسيط لا يتجاوز 9 ويأتي النبي ومعه الأعداد الكبيرة كسيدنا موسى ثم رأى الرهط الكبير أو الأعداد الأفواج الكبيرة اللي تبين لنا مدى الاتباع لهذا النبي الكريم. ثم تحدث في مسألة مهمة وهي مسألة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فهناك أناس يدخلون النار بغير حساب كما أن هناك يدخلون الجنة بغير حساب. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الذي ذكر الإمام النووي أنهم لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وجاء في حديث الإمام أحمد بن حنبل أن قلوبهم على قلب رجل واحد كلما كان الارتباط بين الناس على قلب رجل واحد لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فصار هذا الأمر في تجهيز الإنسان لما جاء به سيد ولد عدنان من حقيقة الارتباط بهذا المنهج. ثم لا تكون تابع لا تكون إمعة تبحث على هذه المواصفات. أراد النبي في عرض هذه المسألة أن يتحسس في كل واحد هذه الصفات هم كذا وكذا لا يكتوون ولا يتطيرون يبحث كل واحد فيك هذه الصفة. فعكاشة رأى هذه الصفات موجودة فيه فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم. أما ذاك الصحابي بمعنى سمع تلك الكلمة لربما لم تكن فيه تلك المواصفات
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجواب أعظم وأرقى بين الشيخ والمريد أن قال له سبقك بها عكاشة. لم يقل له أنت ليس منهم، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر الإنسان إلى العمل الصالح ويتحقق بفعل العمل الصالح ولو بالجهد القليل الذي جاء به هذا الدين الحنيف. صار هذا الحديث يعطيك عظمة النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه على العالم الآخر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراه مولانا الجنة وأراه النار. هي مسألة لا يتحملها بشر. أنت لو رأيت حادث بسيط وإنسان لربما يؤثر فيك. النبي رأى أهل النار ورأى أهل الجنة ورأى جبريل ورأى ميكائيل ورأى ملك الموت، فأعطاه المولى سبحانه وتعالى، بل رأى أكثر من ذلك. هذه تبين لك عظمة محبة المولى سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بهذه المجالس العظيمة وهذه المدارس التي تخرج العلماء والصلحاء، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ذلك. Ibn Abbas, Rasulullah bersabda, telah dinampakkan kepadaku umat-umat, aku melihat Nabi bersama beberapa orang saja, kelompoknya kecil. Aku melihat juga Nabi dia datang dengan seorang saja. Ada yang umatnya cuma 2 orang saja. Ada malah Nabi enggak laisa ma'u ahad, tidak didampingi umat sama sekali, semuanya menolak ajarannya. Kemudian idrufi ali sawadun azim, kemudian dinampakkan kepada aku, disodorkan kepada aku kelompok yang besar. Aku menganggap fadhanatu annahum ummati, aku menganggap itu adalah umatku. Maka dikatakan itu bukan umatmu, hada Musa wa qaumu, ini Musa dan umatnya. Tapi lihatlah ada di ufuk, di daerah sana. Aku lihat fanadhartu fi sawad azim, aku lihat kelompok yang sangat besar. Kemudian lihat di daerah sana lagi, lihat kelompok yang lebih besar lagi. Maka dinyatakan hadi ummatuk, ini umatmu. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu paling besarnya nanti di hari kiamat. Dan di antara kelompok besar Nabi Muhammad ada 70.000 orang yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab, wala adab, tanpa diadab, mulus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit masuk rumah. Nahadha fadakhala dahru. Orang-orang lagi ribut, khadun nas bicarakan, siapa 70.000 orang ini sifatnya gimana? Fala'alahum alladziina sahibu Rasulullah, mungkin sahabatnya Nabi semuanya. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka menyatakan fala'allahum alladziina wulidu fil Islam, mungkin orang yang lahir Islam, tidak pernah tersentuh dengan syirik. Jadi yang anak-anak mereka falam yusyriku billahi syai'an. Wah, macam-macam dah yang berkomentar. Maka Rasulullah SAW keluar, malladzi takhuduna fi, kamu komentar apa, kata Nabi. Maka mereka beri kabar kepada Nabi, qala humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka lah orang-orang yang tidak yarqun, tidak memantra-mantrai, wala yasargun, atau tidak meminta mantra-mantra, wala yatatayyarun, dan tidak apa yatatayyarun itu? Sya'um apa? Mereka-reka, meramal, ya. Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang yang bertawakal terhadap Tuhan mereka. Itulah orang yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana Ukasha bin Muhsin, maka Ukasha bin Muhsin dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullah yaj'al minhum, doakan aku daripada golongan itu. Maka Nabi menyatakan anta minhum, kamu dari mereka, 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Satu lagi yang lainnya, ya Rasulullah, aku juga doakan ya Rasulullah. Sabaqaka bi Ukasha, wis kedaulan Ukasha kamu, katanya. Beliau Habib Hashim ini menerangkan bahwa hadis ini
Pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar beliau itu mengetahui bagaimana umatnya, tapi juga mengetahui umat-umat yang dahulu. Allah berikan ilmu yang lebih daripada yang lainnya Nabi Muhammad itu. Allah tampakkan kebesaran ilmu-ilmu tadi itu ketika beliau Isra Mi'raj dan juga setiap waktunya sampai sekarang, sampai Nabi ditunjukkan umat-umat yang dahulu. Uridat aliyal umam. Beliau bahkan bisa melihat surga, beliau bisa melihat neraka, beliau mengkabarkan keadaan surga, keadaan neraka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Hah? Jadi hebat manusia yang satu ini. Hah? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bagaimana menunjukkan keunggulan umat Muhammad daripada umat-umat yang lainnya. Nanti di hari kiamat bagaimana mereka tadi itu akan banyak diperhatikan sama Nabi. Di antaranya 70.000 mereka masuk surga tanpa hisab, padahal juga ada orang-orang masuk neraka tanpa ada hisab. Kemudian bagaimana Allah akan menjadikan Nabi itu lega karena umat-umatnya semuanya bisa diselamatkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, mendapatkan syafaat yang begitu hebat. Wah, banyak sekali terangkat bagaimana keutamaan umat ini. Udah umatnya banyak, menunjukkan keberhasilan baru Nabi lebih daripada yang lainnya. Umatnya Nabi Musa banyak, tapi umatnya Nabi Muhammad lebih banyak. Ada di antara Nabi itu nggak punya umat sama sekali. Ini menunjukkan bagaimana kebesaran, kekuasaan, ya, kehebatan daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara umat yang begitu banyak ada 70.000 masuk surga tanpa hisab. 70.000 masuk surga tanpa hisab ini disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi. Yang tadi saya sebutkan. Ini sebetulnya bukan untuk membuat hati kamu ciut. Tapi kamu koreksi diri, ada nggak sifat itu? Kalau nggak ada, cepat kamu bersifat dengan sifat itu. Bukan berarti kamu itu cuma ciut, hati enggak. Para sahabat Nabi mengetahui bahwa ini adalah satu kesempatan. Ukasyah bin Muhsin, dia tadi itu ketika mengetahui ada sifat-sifat itu diteliti dirinya. Oh iya, aku ada sifat ini pada aku. Orangnya tawakal. Ini dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Ahmad, Gulubuhum ala qalbi rajulin wahidin minkum. Hatinya orang-orang masuk surga tanpa hisab itu seperti satu hati dengan yang lainnya. Artinya nggak pernah ada dengki, kebencian, kepermusuhan. Dia anggap sama dengan dirinya. Orang lain itu sama dengan dirinya. Soro ini ya? Dianggap orang lain itu sama dengan dirinya. Bersih, polos begitu ya. Kalau di sini tawakal. Enggak nanti riwa-riwi yang dukun. Paranormal enggak ada. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ukasha mintakan, ya Rasulullah, aku doakan seperti dia ya Rasul. Aku termasuk golongan itu. Ya, kamu golongan itu. Anta minhum. Yang lainnya, aku ya Rasulullah doakan. Wah, udah dahului Ukasha kamu. Tapi tidak menyatakan kamu bukan golongan itu, enggak. Karena kesempatan masih ada. Karena kesempatan masih ada. Lah begitulah kamu tadi itu seharusnya melihat orang yang di atas kamu untuk menyusul seperti mereka. Kesempatan kamu bisa. Gambarannya Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu bisa loh jadi seperti itu. Kesempatan kamu bisa jadi seperti itu. Yang kedua, sahabat menyatakan, aku jadikan doakan ya Rasulullah jadi seperti dia. Udah dilalui sama Ukasha, ya susulan. Harus kamu bersifat dengan sifat itu. Bukan berarti Nabi menyatakan Ukasha tok, kamu enggak. Semua bisa. Semua bisa masuk dari golongan itu asal mempunyai sifat yang sama. Ya, dikatakan as-sagi
bagi bilang yang memberikan kepada orang-orang dahulu itu juga sanggup memberikan kepada kita. Yang mengangkat derajatnya kepada para aulia-aulia dahulu aktob itu juga akan bisa menjadikan kita aktob asal kita mau seperti mereka. Wallahu a'lam. Kana Ukasha min afadil sahaba wa khiyarim wa syuja'anihim lahu bi badrin al-magam masyhur wa dhalika annahu daraba bis-sayfil kuffar hatta anqata fa atau sallallahu alaihi wasallam jazla hatab fa akhadhahu wa hazzahu fi yadihi fa 'ada sayfan sariman fa qatala bi hatta fataha Allahu 'ala al-muslimin wa kana dhalika sayf yusamma al-aun. Fi Badr ya. Jadi perang Badar si Ukasha ini perang pedangnya putung. Maka Nabi ngambil kayu dikasihkan pada Ukasha, dipegang Ukasha jadi pedang. Jadi kayu dari itu bisa memenggal kepala, jadi tajam. Dan terus masih ada itu pedang di tangannya Ukasha, dikasih nama Al-Aun, mukjizatnya Rasulullah SAW. Ikfi ya, bagus. الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد صفة الهاشم الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد صفد الهاشم. قمري الحمايم قمري الحمايم ليلى وصالك ليلة الغنائم كيف تابت نايم كيف تابت نايم وانا سويهر في هوى قايم الصلاة دايم الصلاة دايم على محمد صفة الهاشم. كيف لا تلايم كيف لا تلايم من ليس يسمع في كلام لايم والشهود تشهد والشهود تشهد علي إني عبد قبض في اليد الصلاة دائم الصلاة دائم على صفة الهاشم.
ذا بني المفضل ذا بني المفضل أحمد رسول الله خير مرسل الذي توسل به النبيون آخر وأول صلاة دائم على محمد صفة الهاشم. وعليه معول للمذنبين يشفع لهم فيقبل در الهاشم له صلاة ثم صلاة دائم صلاة دائم